салом алайкум дӯстони азиз, салом ба кулли тамошобинони канали Далер официал. Умедвор ҳастам ҳама каса соҳ саломат ҳастанд ва миннатдор аз он ҳастем ки моро дастгирӣ мекунем, ба видеобарои мо лайк мегузорем. Хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза ба мо якчанд намуди мошинҳоро аз мошинбозори Душанбеву Кӯлобу аз баъзе нуқтаҳои Тоҷикистон равон кардан мо бароишон пешниҳод мекунем. ҳама каса тамошо кунед. ҳамин бародаро бисёр хоҳиш карданд ки бояд мошинҳо срочно фурӯхта шавад. Якгала дастгирӣ мекунем, қаделица мекунем ки бародаромон ба зудӣ мошинҳошон соҳ саломат фурӯшанд. ва шумо ҳам дӯстони азиз фикру ақидатонро дар комментар нависем ба шумо аз кадом маркаҳои мошино лозим аст. мо ҳамон мошиноро ба навор мегирем ва заказ мекунем барои шумо ширбачаҳо. ҳама каса лайкҳоро мемонем ва ногуфта намонад бародари азиз ки аз ҳисоби зиёд будани реклама мо сомонаи дуюми худро кушодем бо номи Далер официал 01 силкаш дар описиани мондагӣ аст. баъзи мошинҳо дар сомонаи дуюми мондагӣ дар он тамошо кунед ва ҳам бародармон сехи дар тирезаҳои пластик шудагӣ марамат заказ кунед, аз кадом марка лозим бошад ба шумо пешниҳод мекунанд. дар ҳамин васият мо нависени видеош дар ҳамон охири видео мондагӣ наворош. сех дар ноҳияи восеъ рӯбарои Султони Кабир мебошад. боқӣ дар амони худо бошед. ҳама каса ба пеш бошед. дӯстони аз ба маълумоти ҳаматон расонда мешавад ки ҳам бародармон лоиҳакашай касоне ки хонаҳои баландошиёна месозен, мактабу беморхонаҳо месозен ва намедонем ба ки муроҷиат кунем. ҳамин бародарро тавсия медиҳем ки ин бародар зиёда аз 10 сола стажи корӣ доранд. лоиҳаҳои хонаи шуморо кашида метавонанд ва аз экспертиза соҳ саломат гузаронда метавонанд. Салом алейкум ака, ина мошин Opel Vectra сарх газ бензин ва моҳи сентябр ҳуҷҷат дора. Ина моҳи сентябр ҳуҷҷат дора. Моториш 1.6 простой. Ина ака дурунаш. Ина хеле лампочка дора, грюн мешава. Ина чорта балонаш навай. Мошин нав ремонт кардагӣ. Мотор навай. Ягон майда расход намекунӣ. Фақат заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ. Ин ака нархаш 25000 ва одами харидор боша ва муомила дора. Ин ака мошин на хадуай. Фақат мегирӣ, заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ. чорта балонаш навай. мошин нав тайёр кардагӣ. 92 солай. Ин ака ягон расход намекунӣ. одами харидор занг мезана, беҳуда занг назана ки мошин кор мерава меоя. вақти гапзанӣ надора. як бор дубор занг мезанӣ, гап мезанӣ нашоти мошин. Ин ака чо мошин навбати мо Opel Ashka караванаш 70000 сомон мега бо савдо меша. 2007 сол 1.16 мотор ҷура. 1.16 Тримпорт Экотек да. расходи бензин чанд қай? расходи 6-7 литр мехӯрад 100 км. бачо оз як абзорча мекунем. нарушка баъд салон тамошо кунем. Opel Ashka призда бидем бачо. я марамат мошинчаи беҳтарин ча ёфтем. занг занем бо Тримпорт да сеп рементине ки мақсад дара рӯ канамони хеле не. занг занем. ина дараи оқиф ручной. салон латаги чихол кашидагӣ нест. мошин камтар ам даравай кунам идар думераста. ина дарои пеш электропакет, электрони бакой, коробкаш механик, мактафони худаш. азку не калит шуда дурушда. 232000 пробег гаштагида. тамошо кунед. салонча хуйтини вообще. скамикош no. Холати балонош скор. Аме мотор шои кубра. Тренировки
30% داره یک ساله. تندروفکی 30% داشته نو کردگیده تماشا کنین بچه 501 93 93 97 نمرو در زنگ زنه با ماشین البتیمون نکس دایو 26000 سوم میگه 96 ساله ماشین بازار شهر دشاوه بچه لایک بزنین کدوم مهمون подписаться کنین مسار میکنین حالا درو وردشن که یک تماشا کنین بچه ماشین چای بهترینه تا زنگ ماشین شهر اجا در الکتروپاکت سالن چخول زدگی پولیکوشینا موشی چه تا زاگ ده دکمون کدورا فیلم بیمچه زدگی چوردارش الکتروپاکت مکانیک коробкаш магнитофон 281,000 пробег гашта иде тамошо кинед мошинча мошин тоза буд ки кадом хушин бухайр балонош калпакош и газ бензин ака и расход чанд ака ҷон газ каде 100 та мегаша 10 литр каде ина бачаҳо ҳолат пеши мошина мотор чашкош ина варид чи надора ягон унҷош сор нексиё ҳамҷо медаран ака ина чашкош моторш тозак инжектора ин мотори асраҷи задаги шампла мотори худаш мега ака инҷо чи мондага خلاص نمی ماشین نمره تلفن چند اکا 971 42 94 94 ای وارنت علیشی داره نداره سوما بچه زنگ زنه فقط سومده با میگذاری اخیرکا بچه زنگ زنه با امیلا میکنه بچه که ماشین ارزانه گفته این ماشینه که ارزانه گفته نکسی 96 سال 18000 سومون تو کدوم موقع دکی میداره؟ تو نویابره تو موی نویابره نه دکی داشته؟ نکسی سرخکه بچه ماشین ارزانه گفته این بچه تماشا کنید نکسی سر نه حالت ماشین Навшикодар ручной салон чизи худаш латои худча ина калонка да калонка дора ин ҳолати мошин даро пеш ручной и ташкентский а мошин а германский да мошин механик 331,000 пробег гашта буда ҳолати мошин бозор савдо кардагон чи 14 тайс бит 14 такадан надоден мошини қитай айна ака мотор шо ки бобинем мотор шо ҳолати балоно диска ина бачаҳо ҳолати пеши мошин чашкош ина чашкои пешиш хулас намедонам че модела خلاص همین ماشین ده کیا نمره تلفن ده نمره تلفن ده چند کیا 909 4813 علیشی هست این ماشین فروشی ها علیشی نمیده بچه فقط فروشه زن زنه مقصد با معامله ماشین البته ما نکسی دایو 20000 سوم میگه 96 سال نه همین خودش خرید болош 5000 монда ин ака фурухтеса 15000 гиртаде дагирч як тог мехӯрам ига 20 та кадом кия мекиша
Дароша ӯ ки аст салонша нишон тимо ҷон. Бахшиста. Ина афишкои дар. А мактафонша куш мешава. А мактафонша куш мешава ҷон. Ина афишкои дар, электропакет, афишкои дар тоза, ина салон чихол кашидагӣ. Ина ҳолати калонкуш. Ина тамошо кунед ҳолати пеши мошин. Ина дараш электропакет, ина коробкаш механик, на мактафон. 394,000 пробег гаштагида. ҳолатои мошин тамошо кунед, потолокуш фурмадагӣ нест. Мошинча хуб. Майлака. Ҳозир моторша нишон метем оҷи. Мафидагӣ нест. Тари нест вообще. Яъне инҷа камта кор дора мега ки инҷа як краска мезанам. Як 200 сум кор дора. Ина ҳолати пеши мошин мачо. Ина чашкош. Ягон дастагӣ. Чашкош. Ягон дардаги нест. Ҷош вообще дардаги нест. Ина дардаги нест. Ягон чи нест. Ва климатриш нав. Ина ҳолати мотор. И бо газ дошта, а? Газ кашид. И соҳибаш нагуфт ки чанд та расход дора? Ха? Газ кади. 110 та мегирам. 110 мегира, а? Номер телефонтон чанд кида доҷи? Чанд ай? 93 93 99 99 87 87 889. 889. Бо муомила дора бачо зан зане бо ака арзонтар мақсад бо метия канали ман гап зане. Баран талиши надора. Не, фақат муомила дора. Фақат муомила дора, алиши намда бачо зан зане хулас. Бачо мошин навбатимо. Opel Ashka 2007 сол вагонда 65000 сомони. Мотор чанда? Мотор 1.8. 1.8. Ванус дора? Беванус, кондиционер ях. Беванус, кондиционер ях. Ҳуҷҷатош чанда? Ҳуҷҷат солона. Дора, ҳуҷҷат дошта ина бачо. Бензини фули. Бензини фули. Расход чанд қабайла бензин? Расход 6 литр мехӯрад дар трасса. 6 литр мехӯрад дар трасса. Ина бачо. Як. Дидишто мехрам. На тамошо кине 65000 сом мега. Намажо. Амҷа Фирдавшован кадаги партаги буд маям. Тамошо. ҳат дубоя ғайри да интернету да ягон билдаги нест дига. Не бачо, мошинча. Эва мошин бо дуди пушаймон шуд. Аз як салонша мегирам. Дарои пеш электропакет, электронный боковой, мультирул, коробкаш механик, кондиционер, мактафон. Ну бачоя, фирс. Скамико. Гукнес скамикош сахтаки хушроак, фасонак. ҳолати хуб қарор дора. Афишкои дари оқиф ручной тоза наскабинко. ҳолати мошин бачо тамошо кунед мошинчара. Тамошо кунед дискаи балон. ин рақамҳои телефонта чанд гуфти ака? Не садав? 36 16 алиши аста вариант? Алиши барои мардуми ёвон бо арзон. Барои мардуми ёвон бо алиши вай бида арзон мешуда. ина бардорон мерем наора бо диққат тамошо кунед худтон аз нархи намоишон бохабар мешед. ина трезое ки 23 нуктаи ки мо заказ кем набурданаш ина тайёр шагиян оинаошона заесан амиҷа мебаранаш бардоро. хоҳиш аз ҳаматон лайкро бизанед дар ҳамин навор ба ёрдостон худ падариса кунед ки то ки бардоро бибинанд иҷа акси рафтисай бо нархҳои арзонтар аз дигар ҷо фаромӯш накунед. ина бо бардоро эълоншонай вақтон хай занг бизан шансуме Nevelni kvadratum $60, nevelni kvadratum $60, aslan sveta. пан света чанд хонага Yo 4 kameraga olmaz. Xo'p, $60 ta $57 میشود. کواراtum. این سفیدا یکم توجه 4 kameraga. میشه $53 تا $52 میشه کواراتش.
ایش دیم سوچه ایش سه کامراگاه خب ایش تا 45 دلار که تا 44 دلار که راتش میشه 47 دلار تا 44 دلار میشه برای این بدنیا این سویدنیا که 5 کامراگاه نیاش خلاصه این فیلم اون میکنه ایش که 63 دلار تا 60 دلار هم میشه این 3 سوید دلار 3 سوید دلار؟ بله ما چیزوی فرقتی در کدوم ایدار چند فیلم مطخری دارن مطخری داره اینه چند خونگاه باری که کراتی 4 کامراگاه 4 کامراگاه 5 کامراگاه کراتی 85 دلار تا 80 دلار میشه نه تا 80 دلار ایدار باردارو ایش چند سومه ایش کراتی 95 دلار این 5 خونگاه بله 5 خونگاه 95 دلار تو چند قرار میشه 90 دلار هم میشه تا 90 دلار میشه فراموش نکنید نفیدوشون با ارزونه اینم چیزا چند سومه میسونم میام این خورچکا 350 سومون شده 350 سومون 80 با چنده؟ یا 80 با 80 با 40 باز زنگ میزنین با معامله خوب دوره باردار بسیار تون گفته بودین تیار شده چیزاتون میرن انشالله چی بکنم حال نگرفتنش اینه برای حال نگرفتنه؟ بله این گارانتی میتونیم برای حال گرفتنش گارانتی میتونیم تا 3 ساله برای کاری خودمون گارانتی میتونیم مبانش تنکه داره که؟ بله بله یه همش داره هم من برای هم قدر درونیده با دارو میدادم پراشاکتی همون هر یعنی درونش بکشه همون که درونه بکشه داد حال نگیره فراموش نکنید این اپاراتشون طرز کارشون است که میکنه میمونه باردار جناب این در چند سوم بود 1900 سوم ایش چند بود 1900 ایش 700 فراموش نکنید که زنگ بزنه با باردارو میان ببینین این تریزو که زکاس کردم تریزو هسته یا چنده بود 1600 سوم بود درو 1200 سومون از میکنن ما زام میزه و 500 میگه 60 میگه ما مین سوم میکن تو کوی میکن متتون فراموش نکن باردارو فقط از میکنن ما این تریزو که بسیار درخواست که چه باردارو که زکاس کنه تیار شگه میبره همین روز میبرم نتیم برادرایی که بسیار پاتیشکو ما شهر کلوب زکاس کاگی بدن هم یورا اینا میبرن تیار شگه میسپورن اینم چند سال میسونمی یک 20 و یک 30 سومش یکم سورتا یا چند خونگاه 4 کامراگاه تنکه داره هم موبایلش سومو چند سومه این همی 800 سومش دیگه 4 کامراگاه یک 20 و یک 30 یا ایش چند سومه یک 30 با یک 20 نه 990 سومش 4 کامراگاه ایش 1050 سومون باردارو فراموش نکنید صفات چون گارانتی میگن صاحبش باردارو گفته سامی اکا سوال جوابش داد این چند سوم می برند میسول چند بچنده نه برند تو که هم پاتیش کن کواdrati صبح کاگی نه او پاتیش که مو قاتیش کواdrati صبح کاگی بدن باردارو نه تیار شگه میبرم هیچ چیز غم نخورین اینا نیو کنی باردارو اینا واریتو شبی سوزه باردارو 1050 سوم ده باردارو 26 صفر قطعی خیلی بختون زمان بزنین نمرهشون 145 77 77 87 باردارو در روی اکران ما شما هسته واتساپ داره؟ بله واتساپ داره این ای چند سومه؟ نه ویرند این کارا یعنی 4 کامراگاه کاراتش 53 دلاره تا 50 دلار میشه 53 دلار تا 50 دلار هم میشه نمیشه این شخصیت با فکر ماتون میشناسین 3-4 سال ما قطعی هم کنه که سیونکاش میکردیم باردارو فراموش نکنم اون شخصیت پروسه سکشنالیش که از با اکثر رفته به خاطر شما سکشنالیش که اگر پیش سلطان کبیر باردارو سلطان کبیر نمی زبچس فروشش میای سرشای سلطان کبیر از طرف کلوب وسی اومدی از طرف کرمانشاه اومدی آخرش میشود این ایش چند سومه؟ اینم 4 کامراگاه 4 کامراگاه ماتریال 4 کامراگاه چند سومه سلامی بیرن کارات 57 دلار دادین یک دونه زکات کاگه 6 کیلو میدارن 3800 سومش دیگه اینا کوادرش 57 دلاری زکات کاگه اینو میکنن ما گفتن تا چی کردن ارزون کرده باردار فراموش نکن اینا پاتیشکی ما میام زکات کاگه نه یورا پاتیشکی ما هست
نه 5 کامera گای امیو چند سومی دادی امرا 1500 اینا 1500 سومانی کدومی که باشه کامنتر حتما بنویسم با فکرم خرید میدونی تماشا میکنی با زنگ بزنید نمرشون روی اکران ما شما هست با حساب خودمون کردیم اینا 10 صفحه‌اش تا استانوفکش با داکوش است سیون کم که میمه در حساب خودشون اینا واردار فراموش که به خاطر چی پاتیشکو که ما زنگ بزنم همین باور با باوری زنگ بزنید با باوری زنگ یگان فان فریب نیست در رو پارو سلطان کبیره جوشون بیایم با طرز کارشون هم میمونم ببینیم
барича ёки барит ой давай парашагай шум кард ина бариша диде баъд аппарати ки ози 25 секунди истода валид кардем на боркесан закасутона мебара бордор фаромӯш кардем ҳама сара боркесан патчико бисёртон гуфтадан ки ҳамҷа барин тарзи коршуна бо шом тем омаде то боркеша нишон додесе бордоро шумо ҳам хотири ҳам қамемона то мо омада бордоро якта лайка барои пешрафти кори мо шумо бигузорем ки мо ҳам барои шумо дастрафта кардесем бордоро